अस्सलामुअलैकुम व्यूज़, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी मेरे भाइयों के बहुत ही ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि सर कोई ऐसा हमें अमल बताएं, कोई ऐसा मंत्र बताएं जिससे हम अपने महबूब पर या किसी भी औरत पर हम वशीकरण कर सकें, उससे अपनी मोहब्बत में दीवाना कर सकें और उसके साथ जो चाहें कर सकते हैं। ऐसा पावरफुल हमें मंत्र बताएं। हम तो अमल कर कर के थक चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी अमल हम काम नहीं करता। बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसका हमें सिला नहीं मिलता। तो आज की इस वीडियो में मैं आप भाइयों को एक ऐसा अमल, एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जिस मंत्र के ज़रिए आप किसी भी औरत की मोहब्बत को पा सकते हैं। बहुत ही छोटा और आसान सा मंत्र होगा, जिस मंत्र को करने के बाद आप किसी को अपने वश में कर सकते हैं, अपनी मोहब्बत में दीवाना बना सकते हैं और आप इस अमल को जायज़ नाजायज़ मोहब्बत के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। इतना पावरफुल अमल है कि जैसे ही आप इस अमल को मुकम्मल करेंगे तो आप अपने महबूब को या जिसके लिए करेंगे वो आपकी मोहब्बत में दीवाना हो जाएगा। आज का ये अमल जो आपको बताऊंगा, आज का मंत्र, ये आप फ़ोटो पर आप कर सकते हैं, यानी कि तस्वीर पर ये अमल किया जा सकता है। तस्वीर का बहुत ही पावरफुल और नायाब अमल है। तो करना आप भाइयों ने क्या है कि वीडियो को मुकम्मल लाजमी देख लेना, ताकि अमल की एक एक बात आपको सही तरह समझ आ जाए और आपको इसमें 100% कामयाबी मिल जाए। तो जो मंत्र आपने पढ़ना है वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ कि मंत्र आपने कौन सा पढ़ना है। मोहब्बत का ये तस्वीर वाला अमल है, आप ये अमल सिर्फ और सिर्फ तस्वीर पर कर सकते हैं। तो मंत्र ये आपने पढ़ना है, यक्तानीश कब्जी नारियन ओहजिरु अल हुब्बी। यक्तानीश कब्जी नारियन ओहजिरु अल हुब्बी। सिर्फ ये छोटा सा आपने मंत्र पढ़ना है और इस मंत्र को पढ़ने के बाद इसको आपने पढ़ना किस तरीके से मुकम्मल वजाहत के साथ आप भाइयों को बताता हूँ। आपने इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक लाजमी देख लेना है। इस अमल को करने का जो दिन मुकर्रर एतवार, वक़्त रात 12 बजे और ज़कात इसकी ये है कि आपने 1.25 किलो गोश्त, छोटा या बड़ा कोई सा भी गोश्त आपने ले लेना। उस गोश्त को आपने कब्रिस्तान में दिन के 12 बजे रख कर आना है और पीछे मुड़कर आपने हरगिज़ नहीं देखना। ये बात ज़हन में रहे, कोई भी आपको पीछे से आवाज़ आती है, अगर कोई चीज़ आपको आवाज़ बुलाती है, कोई भी मतलब हो सकती है, मतलब जिस तरह की भी आपको आवाज़ आए, पीछे मुड़कर देखें या मेरी बात सुने, तो आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना, क्योंकि ये एक रूहानी ताकतें होती हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं, आपको रोक सकती हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि उनको इस्तेमाल में ना किया जाए, क्योंकि वो आपको काम करने के लिए रोकती हैं कि आप ये काम ना करें। लेकिन आपने जो तरीक़ाकार आपको बता दिया गया है, आप इस पर अमल करें तो आपको इसमें 100% कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो ये मंत्र आपने पढ़ना, मुकम्मल तरीक़ाकार भी आप भाइयों को बता दिया है और इसको जायज़ नाजायज़ मोहब्बत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मुस्लिम गैर मुस्लिम दोनों ही इस अमल को कर सकते हैं, क्योंकि ये ना तो कोई ब्लैक मैजिक है और ना ही ये एक नूरानी अमल है, एक वाइट मैजिक का अमल है जिसको आप मुस्लिम गैर मुस्लिम कर सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि काफ़ी मेरे ऐसे मायूस हजरात भाई जो मुझे मैसेज करते हैं कि सर अमल करते हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। तो आज का ये अमल, ये मंत्र जब आप पढ़कर फूंक मारेंगे तो आप फिर अपनी आंखों से नज़ारा देखें किस कदर ये असर करता है। तो तस्वीर को आपने अपने सामने रख लेना, मोबाइल में तस्वीर नहीं होनी चाहिए, उसका प्रिंट निकलवा लेना। आपने प्रिंट निकलवाने के बाद आपने अपने सामने रख लेना है। सामने रखने के बाद आपने तन्हाई में बैठकर अकेले, कोई भी आपके आसपास मौजूद ना हो, तस्वीर सामने रखकर आपने सिर्फ़ और सिर्फ 4041 मरतबा इस मंत्र को पढ़ना है। तस्वीर पर पढ़कर फूंक मारते जाना है। सिर्फ 3 दिन आपने ये अमल करना है और रोज़ाना एक ही वक्त पर आपने इस अमल को करना है। एतवार को शुरू करना है, एतवार, सोमवार और मंगल। ज़कात इसकी आप एतवार के दिन भी दे सकते हैं और एतवार से पहले भी दे सकते हैं। और आप ये अमल किसी भी औरत पर कर सकते हैं, चाहे वो शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है। लेकिन अमल के दौरान आपने खुशबू लाजमी इस्तेमाल करनी है। खुशबू इतर होनी चाहिए, परफ्यूम आपने इस्तेमाल नहीं करना। इतर कौन सी होनी चाहिए? इतरे हिना
یا عطر گلاب، ان دونوں میں سے آپ کوئی ایک استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اس کو آپ نے اپنے جسم پر، اپنے کپڑوں پر لگا کر اس کے بعد آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے، اور 3 دن آپ نے ایسے ہی کرنا ہے۔ کوئی اور خوشبو استعمال نہیں کرنی اور نہ ہی پرفیوم استعمال کرنا ہے، صرف اور صرف ان دونوں میں سے کوئی آپ نے ایک عطر استعمال کرنی ہے۔ تو 3 دن آپ نے اس منتر کو پڑھ کر تصویر پر پھونک مارنا ہے، اور جس کے لیے آپ عمل کر رہے ہوں آپ کا اس کے ساتھ تھوڑی بہت جان پہچان ہونی چاہیے، یعنی کہ آپ کے آس پاس رہتی ہو، اس نے آپ کو دیکھا ہو، آپ نے اس کو دیکھا ہو، یعنی کہ ایک دفعہ آپ اس کے ساتھ ملاقات کر چکے ہوں، چاہے آپ اس کو جانتے بھی ہیں یا نہیں بھی جانتے تو کوئی مسئلہ نہیں، صرف ایک دفعہ اس کے ساتھ آمنا سامنا ہونا ضروری ہے۔ بس جیسے ہی 3 دن آپ یہ عمل مکمل کریں گے، چوتھے دن جس کے لیے بھی آپ یہ عمل کر رہے ہیں وہ آپ کی محبت پانے کے لیے بے قرار ہو جائے گی، جہاں کہیں بھی ہوگی، آپ کی ہمسائے میں ہے، کوئی آنٹی ہے، کوئی عورت ہے، آپ کے کہیں دور ہے محلے میں ہے، یا آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی ہے، یا کسی دور جگہ پر رہتی ہے جو آپ کو جانتی ہے، اس کے دل میں ایسی آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی کہ وہ آپ کے بغیر ایک پل بھی سکون سے نہیں بیٹھے گی۔ آپ کی محبت میں اتنی شدید و پیاسی ہو جائے گی کہ آپ کو اپنا بنائے بغیر اسے سکون نہیں آئے گا۔ تو اس عمل کی اجازت آپ نے لازمی طلب کر لینی ہے، اجازت کے بعد ہی اس عمل کو آپ نے شروع کرنا ہے۔ تو کافی میرے بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، کوئی بھی عمل وہ خود نہیں کر سکتے یا انہیں عمل کرنے میں مشکل محسوس ہوتی ہے، تو یہ اسکرین پر میرا واٹس ایپ نمبر 0307 093 1898، صرف میرا یہ ایک ہی نمبر ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نمبر نہیں ہے۔ آپ اس واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے اپنا کسی بھی طرح کا جائز یا ناجائز کام 100% گارنٹی اور رازداری کے ساتھ کروا سکتے ہیں۔ آپ کا ہر کام صرف چند گھنٹوں کے اندر ہی حل کیا جائے گا۔ عملیات کی ایسی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ساتھ کھڑے گھنٹی والے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں۔ کافی میرے بھائی یہ بھی کہتے ہیں کہ سر آپ جب بھی ویڈیو ڈالتے ہیں ہمیں اس کا نوٹیفیکیشن نہیں ملتا، تو وہ اسی وجہ سے آپ کو نوٹیفیکیشن نہیں ملتا کہ آپ سبسکرائب کے بٹن کو تو دبا دیتے ہیں لیکن گھنٹی والے بٹن کو دبا کر آپ آل نوٹیفیکیشن پر کلک نہیں کرتے۔ تو سبسکرائب کے بٹن کو دبانا ہے، آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا ہے۔ جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو میری ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن، جب میں ویڈیو ڈالوں گا آپ کو میری ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن ضرور ملا کرے گا، جس سے آپ اپنا کوئی بھی کام کروا سکتے ہیں۔ آپ اپنا ہر کام، جس طرح میں ڈیلی آپ کو اپڈیٹ دیتا رہوں گا، ہر ایسا عمل، ایسی ویڈیو آپ کو بتاؤں گا جس سے انشاءاللہ آپ فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔